मंत्री सेनापति ये मानक यही जगह बहुत भल रस्ट करी खाइबा बुझिलो एड़ो खंडा काटी सजाड़बे महाराज खंडार थार टिके भलो नाही महाराज पथर टिके निसिकी ये मानकर मुंड को पूजिले ना हट किना उतली जीव महाराज आउ गोटे कथा महाराज एई देखंतु एई पटे पुणी 4 जण आसी भिड़ी होछंती हमकु मधु मांस आज केते भेटी दउची महाराज होबे ये मानकु एबे खाइले से मानकु संध्या रे रस्ट करी खाइबा अरे आसतु आजी भाई मार दुर्योधन दुषा कर्ण माऊ शंकुनी को नचेत तोर मृत्यु सुनिश्चित अरे तू कौन अरे कौरव कुल को रक्षा करी आसुचु जानि लो त्रिपुरा विजयी पांडवासुर को राक्षस जना नाई तते पंडुसुत पांच भाई कमइमा ए समय जदि भाई मार भीमसेन तांता तो मुंडा मरी चाची को मारंता प्रणाम धर्मराज भाई आसीगलु आ भाई भगवान टिके लागी जा भाई एटी कोन चाली छी भाई विपद महा विपद राकेश पांडवासुर कौरव कुल बांधी आनी मारिवानी होते तू ताकू रक्षा कर भाई रक्षा कर नो भाई हां हे माने मरि जानतो भाई मरि जानतो चलो भाई जीवा माता कुंती को बहुत दिन हला देखिनी चलो धर्मराज अरे चलो भाई अरे चल ना रोहित अभी भाई भीम से पुराम बड़ बाबा को पुओ भाई से आमर भाई हे माने मो भाई नुओ मते विश्वास और विश्व दे मते मारी दैते भाई ये मान को पुणी मो रक्षा करबी मोर जीवटा ही भलो चलो धर्मराज चलो माता कुंती करे चलो भाई गत सुरा नास्ती जाऊ आगे हमारा करे तू पालन राक्षस पांडवासुर को मारी कौरव कुल को रक्षा कर भाई हां हेले ठीक अछि भाई मो आगे रे मो राज्य भाई निश्चय मारिबे पांडवासुर को इरे भणजा है भीमडु मारे भणजा भीमडु मा देखि देखतो है मामू मते भी आश्चर्य लागु छी मामू एई शळा को तो हमें विश्व देई मारी देइथिलु पुणी एठी आसिला केमिति होई रे भणजा भणजा
ଇଏ ଶଳା କେମିତି ଆଇଲା ହୋ ମତେ ବି ତ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି। তুই বরিডোর ঠিক সে বাঁধিছিলি তো? ମୁଁ ଭଲ କି ବାନ୍ଧିକି ପଥରକୁ ଚେପେଇ ଦେଇଥିଲି ମାମୁଁ, ହେଲେ କେମିତି ଆସିଲା ଇଏ? ଟିକେ ଯାଉ ମାମୁଁ, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖ। আরে ভণজা হ্যাঁ চেক কর কিনা। এ বাবা, এ বাহ, এটা সতরে ভীম আকারে ভণজা। দেখলো দেখলো আইলা দেখো আমার ভণজা ভীম মোর ভণজা ভীম ষণ্ড ছুয়া দেখি ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଖାଲି ମା ଡାକା ଖାଉଛି। ଦେଖିଲ ଆସିଲା ଭଣଜା, ভণজা এ ভণজা ভীম হ্যাঁ ଆସିଗଲୁ ଭଣଜା। ଏ ବାବା କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇକିନା ଆସି ମୋର ଭଣଜା। ଇରେ ଭଣଜା, ବାବା ବାବା ଉପରକୁ କିଟା ଅଣେଇଛୁ ଭଣଜା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସିଛୁ। ନିଶ ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ ହେଇଗଲା ଭଣଜା। ଟିକେ ସେଲୁନ ଦୋକାନରେ ସେଲୁନ କହଲୁ ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ? মামা রে তুষা ভণজা মামা ইবা বিশ্বাসরে বিশ্ব দেই মামু মতে মারি ଦେଇଥିଲ মামু। ତମକୁ ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମାମୁ? ইরে ভণজা কেতেবেলে তোতে মুই বিষ দেইকিনা মারবি হো? মুই তোর মামা আরে মুই তোতে বিষ গুড় দেবি কি হো ভণজা? মামু লড়ুরে বিশ্ব মিশাইকিনা ଦେଇଥିଲ মামু। লড়ু রে সে হ্যাঁ মামু। সে লড়ু তোর পাই নাই হো, সেটা সেটা আন্ধ্রা মুসামন পাই দিয়া হয়েছিল। ঘরକୁ এটকি লাগা পলা 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 করে দেউছন্তি। না মামু মিছ কହୁଛ মামু। নাই রে ভণজা সত কথা কହୁছি মুই, বুঝলু? সেটা নୁହଁ মামু, সেটা ମୋ ପାଇଁ ଏକା ତିଆରି କରିଥିଲ ମାମୁ। কি রে ভণজা তুই বুঝুনু কাই কি এ মোর আঁখি ফুটি যাও হো। বিদ্যা রানো মা রানো মোর আয়ার ক্রিয়া মুই তোতে দেই নাই, বুঝলু? বুঝলি তাহলে সତ କହୁଛ মামু? মুই সত কହୁছি রে সেটা ভণজা। ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ নুহ নুহ জমা নুহ। ମାମୁ। ଏମିତି ମିଛ କହିଛ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବି যেতে হেলে ওরে ভণজা তুই আসিছু বলে আমার জীবাটা সত কথা। তুই এ চিটরা মুসামানকু এ মুসামানকু এমিতি মারবু আর আমকু বঞ্চাই তোতে জুয়ার লাগো ভণজা। ଆହେଲେ ମାମୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାମୁ। কোন রে ভণজা ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସିନା ତୁମକୁ କହିବି ମାମୁ। তো পাককু আসিবি ହଁ ମାମୁ ଭଲ ଅଛ ତ ମାମୁ? এক নম্বর ভণজা এক। ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ମୁଁ হ্যাঁ ଦିମାଗ କରିବ ମାମୁ। ওকে ভণজা ওকে। ବୁଝିଲ? ଝିଅ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେବି ମାମୁ। ঝিও ହଁ ମାମୁ। ইরে ভণজা মুই এয়ারটেল লগাইছি হো। কোউঠি? ও সিদ্ধান্ত নাই তাকু দেখৌছু মতে। ঠিক আছে এ বাবা এ বুয়া ମାମୁ ଏଥରେ ଝିଅ ଦେଖିଲ ମାମୁ? ভাই মানে তুমি মানে সমস্তে যাও। ସମସ୍ତେ ଯାଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣ୍ଡବାସୁରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମାରିବି। ঠিক আছে ভীম, তাহলে আমি আসছি। রে পাণ্ডবাসুর ও সৈন্য করতে সংগ্রাম। আরে ঠিক আছে রে ভীম, হেই যাও শক্তির পরীক্ষা।
রে মূর্খ নরাধম পাণ্ডবাসুর কথা কହୁଥିଲି বড় বড় এথର ମୋ ହସ୍ତରେ ହେଳିତୁ ନିର୍ଧନ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଚାଲିଯିବି ମାତା କୁନ୍ତୀ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୀମ ହସ୍ତରେ ପାଣ୍ଡବାସୁର ବଧ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ